Dobar dan i dobrodošli u novi video. Ovih dana radimo na zidanju novog dela radionice. Ko je pratio zna o čemu se radi. Planiram da proširim radionicu, odnosno dozidam ovdje objekat od 30 metara kvadratnih minimum, tako da ploča se polako suši, kiša polako prestaje i možemo da spremamo blokove za zidanje. Ono što ću raditi ovih dana je da ću zidati sigurno nekih 5 blokova visine i kada dođem do te visine onda ćemo provjeriti da vidimo da li je sve to dobro i da li je to dobra dimenzija, odnosno visina za prozore. To ćemo vidjeti kasnije kada budemo zidali tih 5 redova. Ono što treba sada odraditi pre zidanja je postaviti bitumensku traku ispod zidova, međutim ukoliko se desi da imam višak ove trake, možda će ići na cijeloj površini ploče, tako da postavit ću sada pa ću vidjeti kakvo je stanje. Večeras planiram da postavim laser ovdje u ovom delu, da izravnjam sa tim objektom gdje će se zidati i isto to da radim tamo u tom uglu, da bude pravac sa starom radionicom, da nemamo nekih različitih dimenzija i pomeranja. Želim da to bude pravo kada se pogleda sa bočne strane. I ovdje ću isto postaviti laser, vjerovatno zbog ovog pravca ovdje. Veoma je bitno da prvi red bude prav, a kasnije ćemo lako najviše da zidamo. Treba prebaciti još nekih 250 bloka sa donjeg dela parcele ovdje na mjestu gdje će se zidati. Ja sam preterao već nekih 250 bloka, ali moram još 250. Čekam da se malo osuši zbog kiše, pa ću to vozilom da doteram do početka radionice, a odatle ću da prebacim ovdje gdje će se zidati i spremim sve za zidanje. Ako bude bilo lepo vreme sutra, krećem već sa zidanjem. Tako da sada krećemo sa trakom, prvo da vidimo kakvo je stanje i šta sečemo i šta ostavljamo. Postavio sam bitumensku traku, kao što ste vidjeli preklopio sam na duplo jer je traka nešto tanja, pa ću iskoristiti sve to što imam i ide na duplo. Tamo sam postavio skroz, međutim treba ovdje da isečem za ulaz i ovdje ide dupla komplet. Ostavio sam ove blokove da imam kao merku večeras kada bude bilo malo tamnije i ova svetlost se smanji, ja ću staviti laser i tačne dimenzije odrediti sa susjednim objektom. Kada postavim te blokove koje sam postavio dole, imam 2, 4, 6, 8 komada, kada njih stavim tačno u liniju sa susjednom radionicom, to će mi biti pravac za zidanje i onda je poslije lako, samo pratimo smer konca i krećemo da zidamo do tih 5 redova, a onda ćemo vidjeti šta i kako dalje u vezi prozora. Tako da to je to što se tiče ove bitumenske trake i postavljanja objekta da bude paralelan sa susjednim objektom i da imamo te prave uglove kada budemo radili ovdje kuhinju i tamo nešto u kancelariji. Moramo da imamo te prave uglove da može da se uklapa tačno po uglovima objekta. Sada krećem da ubacujem blok ovdje na ploču da mi bude bilo zgodnije kada priđem sa malterom i da odmah uzimam malter i blok da mi je blizu ruke, odmah ide na zidanje, tako da neću raditi kao prošle godine, već radim prvo pripremu. Kada dobro pripremim
onda ide samo zidanje što više, što brže i to je to. Krećemo da ubacujemo blok na ploču, udajući se sigurno nekih 80 do 1 metar, da može samo kolicima da se prolazi ovdje između zida koji se zida i bloka koji se uzima. Under street lamp, bed face flame by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. Mali update što se tiče zidanja. Ovdje je odrađeno 5 redova celom dužinom, to je nekih 103 cm ispalo visine, odatle ide 80 cm prozor i po 2 cm minimum da ostavim za postavljanje prozora, što bi značilo da još dižem još 4 redova blokova između prozora i to bi bilo konačna visina objekta na toj strani. Kada podignem tih 4 redova, 83-4 cm, 5 možda 6, to će biti konačna visina. Na to ide još serklaž celom dužinom i onda ređamo rogove za krov. Pozicije za prozore sam odredio, bit će nešto ovako, ovdje ide jedan za kuhinju, ovdje ide drugi negdje skoro po sredini objekta i treći će biti između ovih 5 metara dužnih, da ne idem tamo do kraja, da ne bude smetalo za televizor koji će biti najvjerojatnije ovdje u čelu, samo da pozicioniram kameru. Evo, ovdje je visina konačna, odavde ide koso zidanje do gore i najvjerojatnije će rogovi biti na starom serklažu, odnosno staroj radionici, to ćemo kasnije odrediti. Ovdje prozor po sredini kuhinje će biti. Ovaj deo zatvaramo ovdje i vrata stavljamo do stuba najvjerojatnije, odnosno do stare radionice, jer je tako najpraktičnije da hodnik taj mali bude uz staru radionicu i da smanjimo, odnosno ostavimo veći prostor za kuhinju i smanjimo taj neupotrebljivi prostor, odnosno prolaz ili hodnik. Tako da sutra nastavljam sa zidanjem, zidam taj međuprostor između prozora i ovdje najvjerojatnije ako stignem krećem i prednju stranu da zidam
i ostavljam prostor za vrata. Mislim da će biti negde oko 90 cm za vrata, sasvim dovoljno. Ako bude bilo potrebe za nešto veće da se ubaci ovde, može kroz ovaj ulaz veći tamo u staroj radionici i ovde gde ću rušiti i otvarati novi prolaz između nove i stare prostorije. Toliko za danas, nastavljamo sutra sa radovima. Nakon zidanja juče uspeo sam da odradim ovaj međuprostor između prozora. Ovo će biti konačna visina ove bočne strane, odnosno bočnog zida. Ja sam visok negdje oko 180, znači ovdje ima sigurno 190 cm i još nekih 19 do 20 cm ide serklaž betonski armirani i preko to ide greda, tako da će sigurno ići negdje na preko 2 metara. To ćemo vidjeti na kraju kada sve odradimo. Odredio sam pozicije za prozor, ovdje ostaje jedan 120 x 80, ovdje će biti drugi 120 x 80, ovdje će biti stub, a ovdje će još jedan biti 120 x 80. Tri prozora imamo na prostoriju od 30 kvadrata. Ukoliko se odlučim da podelim na 3 prostorije, tako da će svaka prostorija imati po jedan prozor, ili će biti samo kuhinja napred, a ovamo će biti ostalih 25 kvadrata, recimo sa dva prozora 120 x 80. Sa prednje strane neće imati prozor jer sa te strane najviše greje sunce. Tokom celog dana gotovo da greje sunce i neću ni stavljati prozor jer leti samo možemo da zagrejemo više prostoriju kroz taj prozor ako budemo stavili napred. Pozadi neće ići prozor zato što sa te strane pada kiša i sneg i zimi je najhladnije sa te pozicije tamo, tako da i zatvaramo skroz i tu poziciju tamo, odnosno zadnji deo objekta. Polako privodimo kraju zidanja, imam još ovdje jednu paletu da sazidam, možda će faliti nekih 50 komada, ali vidjet ćemo to kasnije. Sada treba krenuti sa izgradnjom ovdje na prednjoj strani, postavit ću 90 cm širine za vrata i zidam sa ovim zidom ovdje. Zidam ovdje sa ovim zidom da spojimo taj stub, a vidjet ćemo koliko će zafaliti blokova. Neću snimati mnogo zidanje jer je stvarno dosadno dosadilo i meni, a verujem da će dosaditi i vama da gledate, tako da ćemo ovako nešto da updateujemo sve što smo sazidali. They will come, they will come, like the sun, like the sun. Juče sam odradio ovaj prednji zid, ovo je visina za vrata ovdje, tako da ovdje mora da se radi jedna greda iznad vrata da se poveže sa ovim starim stubom ili radionicom. Nakon toga zidamo kalkane ovdje ili koso zidanje i ovdje imam da odradim to koso zidanje nekih par bloka još naviše i nakon toga će se raditi serklaži i betoniranje stubova, greda i ostalo. Ostaje još ovaj posao što se tiče zidanja i to je to za sada. Pokazat ću vam kasnije kada budem sazidao ove uglove koja će biti konačna visina objekta. Danas sam završio što se tiče zidanja, nadam se sve. Objekat već dobija svoj izgled. Odradio sam ovaj deo iznad vrata
fiksirana je greda i armirana za stari objekat. Ovde, ovaj kanap što se vidi, tu bi trebalo da ide beton i armatura, međutim, pošto imamo 50 bloka više, možda se desi da sazigram to sve blokovima. Vidjet ćemo to u sljedećem videu kada krenemo da radimo serklaže, da li vredi da se betonira ili da se sazida jednostavno, jer od ozgo idu rogovi krovni, tako da nije ni bitno to toliko. Ovde je sve sazidano što se tiče ovih strana pored prozora. Pozadi sam isto završio kao i napred ove kalkane, ostalo je još da se dozida još blok ili da odradim serklaž, odnosno beton i armaturu, da gore izlijem pod uglom. Visina objekta ovde je 185, ja mislim za sada, i treba da dođe tu serklaž 18-19 cm i na to ide plus 12 cm visina venčanice. To će biti ukupno od 205 do 210 cm visine na najnižem delu objekta. Odrađeno je ovo brzo, za nekih 5 dana sam završio sve ovo i idemo dalje. Ako ovako nastavim, možda se desi da već u junu završim objekat što se tiče grubih radova. Planirano je da se završi sve do septembra, tako da dobit ću dosta slobodnog vremena za druge poslove. Požurit ću ovih dana da odradim stubove i serklaže, a za sada ovde završavamo video što se tiče zidanja ovog novog objekta. I hvala što ste gledali video, pretplatite se na kanal ukoliko niste i vidimo se u sljedećem videu kada radimo betoniranje stubova, odnosno vertikalnih, horizontalnih serklaža, i to će biti priprema za izradu krova. Pozdrav i svako dobro!